atoms in an organic molecule, okay, in an organic molecule which characterize its chemical properties and enable it to react in specific ways. Jadi semua ini adalah definition dia. It could be, the functional group could be atoms. Okay, boleh jadi atom ataupun group of atoms in an organic molecule which characterize its chemical properties and enable it to react in specific way. Kumpulan berfungsi ni, or the functional group ni, dia ni akan memberikan ciri-ciri, karakteristik kepada chemical properties tu, maksudnya sifat kimia dia, the way of the compound to react, dan macam mana dia bertindak balas. Okay, contohlah gambaran awal. Gambaran awal saya bagi tahu kat sini. Contoh, let's say I have this compound. So, this is ethane reacts with bromine, let's say with the presence of sunlight. Okay, so it will produce this compound. Alright, and this is the side product. Okay, if I have this alkene, ethene, tadi ethane, okay, reacts with bromine. Okay, let's say with the presence of UV juga. Okay, apa yang saya akan dapat? Actually, saya akan dapat this compound. Okay, sekejap CH. Alright, CH. Lepas tu, okay, kat sini CH2. Saya kena expandkan sikit supaya you nampak. Okay, UV, carbon, carbon. Okay, saya buat macam ni lah. Saya expandkan sikit CH2, CH2. But you can see the addition of bromine at each carbon-carbon double bond. Okay, saya nak tanya, apa yang you nampak beza antara ethane ni dengan this ethene? Apa yang you nampak ketara dia? Boleh tak seorang berikan pendapat? Saya bukan cakap pasal produk, saya cakap pasal compound tu, ethane dengan ethene. Apa yang you nampak beza kat situ? Ada sesiapa nak ni respon? Okay, ethane yang mana ada single bond sahaja? Ethane. Ethane, and then how about ethene? Double bond. Ethane, okay, saya dengar Irfan dengan Gan ni jawab. Ethane contain carbon-carbon double bond. So you nampak beza dekat situ bahawa they are different compound, okay, and then the way it reacts with bromine pun berbeza dan menghasilkan produk yang berbeza. So saya nak bagi gambaran awal sebenarnya tentang functional group. Jadi kalau saya nak ulas, apa yang saya boleh bagi gambaran, ethane has its functional group which is carbon-carbon double bond. Tapi ethane, alkane kita ni, CH3CH3 tu, actually dia tak ada functional group. So cara mereka bertindak balas, walaupun tindak balas itu you nampak macam sama, react dengan bromine, dengan UV, tapi berbeza cara dia bertindak balas. So itu gambaran tentang functional group. So functional group, it could be atoms ataupun groups of atom. Okay, jadi kat sini you nampak carbon-carbon double bond, dia adalah atoms tapi dia ada carbon-carbon dia ada double bond kat situ. Dan ada juga compound yang mempunyai functional group yang terdiri daripada beberapa atoms. Okay, so kita akan sambung di sini. Alright, so this is ini semua adalah functional group yang all of the student mesti tahu. Bila belajar organik, ini you kena tahu. Kena tahu maksudnya kena kenal dan at the end memang kena ingat. Okay, so what we have here, we have a class of compound. Okay, pengkelasan compound. Compound tu apa? Okay, kalau alkane, if the compound is alkane, you nampak functional group dia apa? What is the name of the functional group? What is the structure of the functional group? So alkane, it does not has any functional group. Okay, so kita tak boleh kata alkane tadi tu, contoh macam ethene tadi, you kata it contains carbon-carbon single bond. No, actually alkane does not contain any functional group. So that's why kalau kita belajar nanti, alkane and alkene, dia punya reactivity ataupun dari segi tindak balas tu dia sangat berbeza. Yang mana alkane tu agak inert, kurang banyak tindak balas. But alkene dia sangat banyak tindak balas because the presence of functional group. So alkane ni tak ada functional group. For example, tadi saya dah bagi we have ethane. But alkene, okay, generally this is the structure of functional group. So kalau soalan suruh identify the functional group, you have to circle the functional group. So for alkene, the functional group is carbon-carbon double bond. That is the structure.
So if the question asks you to give the name of the functional group, the name of the functional group for alkene is carbon-carbon double bond. So if the question asks you to identify in this structure the functional group, so you tengok, oh ada carbon-carbon double bond saja, dia mesti alkene. Jadi bulatkan pada carbon-carbon double bond. Okay, for alkyne, okay, the functional group is carbon-carbon triple bond. So this is carbon-carbon triple bond, which is the functional group of alkyne. Alkyne tu dia punya class of compound. Jangan salah, sebab ramai pelajar dia salah beza antara class of compound dengan name of the functional group. Name of the functional group you kena tengok dekat sini name of the functional group and the structure ni. Tapi class of compound tu nanti dia ada kaitan dengan homologous series lah. Okay. Okay. So for example here, if I want to circle or identify the functional group that contains in this alkyne, so this is the functional group which is the carbon-carbon triple bond. Okay. Now next, mungkin baru jumpa, we have aromatic compound. So namanya aromatic compound. Okay, for this compound, aromatic compound ni, okay, the structure actually adalah aromatic ring. Okay, the name of the functional group is aromatic ring. Okay, saya nak introduce, instead kita lukis macam ni, okay, instead kita lukis macam ni, the structure of aromatic ring, you actually nak cerita pasal kenapa ada bulat kat tengah tu, kita akan belajar dalam chapter 6 nanti. Tapi maksudnya di peringkat awal ni, selain you lukis bentuk aromatic ring macam ni, saya boleh lukis macam ni. Okay. Boleh tambah dalam notes. Jangan nanti bila soalan bagi structure tak tahu jawab. So, kena praktis. Lama-lama you akan mahir. Okay, dia ada 3 double bond yang alternate. So kalau ini juga kita panggil dia aromatic ring. Okay. Jadi aromatic ring ni, dia adalah bentuk cyclic yang ada 6 karbon, tapi dia ada 3 karbon ataupun 3 pi bond yang conjugated, yang berselang-seli. Okay, namanya apa? Aromatic ring. So if you refer to this example, if you want to circle the functional group in this compound, saya akan kat sinilah, saya tak nampak compound apa ni? Saya tak nampak functional group yang lain. Okay, cuma jangan keliru kalau soalan tu bagi structure macam ni. Sebab saya tak nak you salah konsep dari awal. Okay, dia bagi macam ni. Sorry lukis tak cantik sebab guna tablet. Okay, macam ni. You jangan cakap functional group dia adalah carbon-carbon double bond. You buat macam ni. Sorry, salah. Sebab actually dia adalah apa? Apakah nama functional group dalam compound yang saya baru lukis apa dia? Apa dia? Aromatic ring. Yes, aromatic ring. So you have to circle this one. Okay, so saya dah introduce. Jadi jangan salah. Alright, so ini adalah benda yang you kena ingat, kena kenal dan ingat lah. Okay, alright. Next we have the continue tadi kita sambung. Okay, the class of compound. Let's say kita ada haloalkane ataupun other names of the class of the compound adalah alkyl halide or alkyl halide. Okay, haloalkane ni juga dikenali sebagai alkyl halide. Okay, dua-dua ni sama. Okay, the functional group is halogen. Okay, so generally X lah, secara umumnya X. Halogen ni biasanya kita labelkan sebagai X. So what is X? It could be fluorine, chlorine, bromine or iodine. So if I want to circle the functional group in chloromethane, ini namanya contoh chloromethane. So bila kita dah tahu belajar organik nanti, kita boleh namakan, tengok pun dah tahu. So the functional group is halogen, this one. So kalau ditanya apakah nama functional group dia? Halogen. Okay, halogen. Alright, jadi maksudnya kena tahu. Okay, now we have alcohol for compound yang kita classify sebagai alcohol. Okay, alcohol and phenol. Okay, saya pergi alcohol dululah. Okay, the functional group adalah OH. Okay, apa nama functional group bagi alkohol? Strukturnya OH. The name of the functional group for alcohol adalah hydroxyl. Hydroxyl. Okay, so kalau saya refer contoh di sebelah kanan ni, so I have methanol. Saya suka sebut nama. Methanol. Okay, so the functional group is hydroxyl, which is OH. Bulatkan OH tu. Okay, namanya hydroxyl.
So you boleh, kalau soalan minta circle and label, you have to give the correct name for the functional group. Okay, now we have phenol. Okay, phenol adalah satu compound yang dia punya rupa tu macam mana? Dia ada aromatic ring attached pada OH. Okay, so maksudnya kalau phenol ni, namanya phenol ni, saya boleh lukis juga strukturnya macam tadi. Saya tak nak lukis yang tu, saya lukis macam ni. Okay, this one, OH. So ini juga adalah phenol. Okay, so in phenol, okay, you can see here the functional group that attach that ada yang pada phenol tu adalah hydroxyl group. Cuma untuk phenol ni dia ada beberapa isu lah, nak bulatkan yang mana kan. Sebab dari segi tindak balas, dia boleh berlaku pada OH tu dan juga berlaku pada aromatic ring tu tadi. Jadi tak ada masalah pada saya nak bulatkan OH pun boleh, ataupun better you bulatkan apa ni, tak apalah, you bulatkan OH dulu. Sebab dalam buku rujukan international pun dia tak tunjuk, dia tak sebut. Ada buku yang disebut kalau untuk alkohol dengan phenol, dia punya functional group tu OH. Tak apa, nanti kalau ada additional info saya bagi tahu. Sebab ada setengah kata semua, tapi tak ada pula dalam buku international book. Dia tak sebut macam tu. So yang ni nanti saya akan update. Yang ni memang selalu ada isu lah. So kalau you bulatkan semua, aromatic ring and OH pun betul, tak ada masalah. Ini pun boleh. Okay. Alright. And then we have ether. Okay, macam mana kita nak kenal ether? Ether tu, dia mesti ada functional group yang namanya alkoxy. Okay. Macam mana rupa alkoxy? COC. Carbon, single bond oxygen, single bond carbon. For example, I have dimethyl ether. Contoh kat sini saya ada dimethyl ether. Tak apa, nama tu patutnya bila kita belajar ni, bila saya tulisnya, you lagi seronoknya dengan nama tu. Saya adalah orang yang macam tu. Kenapa minat kimia? Sebab saya suka nama-nama compound tu. Okay, so if the question asks you to identify the functional group in dimethyl ether, so you have to circle COC lah. Apa namanya? Alkoxy. Okay, alkoxy. Okay, setakat ni jelas? Boleh? Tu saya kata dia dah mula tough, dah mula ni lah. Okay, jadi kita sambung lagi, ada lagi ni. Okay, we have aldehyde. If the class of compound is aldehyde. Okay, macam mana kita nak kenal compound itu adalah aldehyde? Sebab itu bila kita kenal functional group, kita tahu itu adalah alkohol ke, adalah aldehyde ke ketone. Aldehyde, it contains carbonyl functional group. Namanya carbonyl functional group, carbonyl. Okey, macam mana rupa carbonyl dalam aldehyde? Carbon double bond O hydrogen. So dia carbon double bond OH ni, carbonyl untuk aldehyde ni dia berada di hujung ataupun berada pada di hujung rantai. For example, I have this one, ini namanya adalah ethanol. Okey, kalau soalan kata, okay, circle the functional group in this compound, so saya akan tengok ni pun dah tahu, saya akan circle yang ni. Sebab tak ada functional group yang lain kat situ kan. So, the name is carbonyl. Okay. Okay. Next, we have ketone. Sebutnya ketone. So, ketone adalah carbonyl compound juga. Tetapi, dia punya functional group tu, dia ada carbonyl functional group carbon double bond O. Yang mana carbon double bond O dia tu, in between two other carbon atoms yang lain. Kalau carbonyl aldehyde, carbon double bond OH, dia mesti di hujung chain. Tetapi kalau ketone, the carbonyl functional group adalah carbon double bond O, di mana carbon double bond O must be in between two other carbons. For example, let's say I have, this one is propanon. Okay, contoh propanon. Saya tengok, functional group dia adalah carbon double bond O yang dekat tengah-tengah tu, berada antara dua carbon yang lain. So saya boleh terus bulatkan. Apakah namanya? Carbonyl. Okay, carbonyl. Okay. Next, we have carboxylic acid. So ni you pernah jumpa masa sekolah menengah. Carboxylic acid ni senang you nak ingat, dia mesti ada COOH. So the name of the functional group for carboxylic acid is carboxyl. Okay, jangan salah, carbonyl, carboxyl. Carboxyl is the functional group for carboxylic acid.
So the structure of functional group for carboxylic acid ataupun yang kita panggil karboksil tu tadi, carbon double bond OH. Yang ini pun sama, dia berada at the end of the chain of at the end of the carbon chain, rantai karbon tu. Okay, let's say I have this compound. Ini kita panggil dia ethanoic acid. Okay, kenapa namanya ethanoic acid? Tahu tak? Sebab you pernah belajar ni masa sekolah. Kenapa ethanoic acid? Macam mana you tahu dia ethanoic? Kenapa bukan propanoic? Kenapa? Ada dua Yes, carbon. because it contains two carbon. Sebab itu bila pengalaman, knowledge yang lepas tu boleh guna. So, since it is a carboxylic acid, so the functional group is carboxyl. So, this is carboxyl. Okay, carboxyl. Okay. Alright, next. Ada lagi ni yang you tak pernah jumpa. Okay, we have this compound. Okay. Okay, we have ester. Okay. Ester ni satu compound yang berbau pleasant smell lah. Bau dia, kita suka bau dia kan, macam bau jam strawberry tu, bau-bau yang wangi-wangi tu. Okay, so macam mana kita nak kenal compound tu adalah ester? Of course, dia mesti ada karakteristik dia. Apa dia? Functional group. So, functional group dia apa? You tengok, kalau ester, dia mesti ada carbon double bond O, and then carbon itu attach dengan oksigen, dan attach dengan karbon yang lain. C double bond O, OC. Namanya adalah carboalkoxy. Okay, kena ingat. Okay, contoh yang ini, yang manakah if the question ask you to circle the functional group, so saya nampak kat sini, yang inilah. Okay, jangan pisahkan. Contoh, macam ni. Ini saya tunjuk tadi. Pelajar tu dia tengok macam ni. Saya nak cakap pasal kesalahan. Okay, dia kata ada carbon double bond O. Okay, dia bulatkan. Lepas tu dia kata ada COC. Salah. Ini memang salah. Sebab carboalkoxy tu satu grup ni. Sebab itu definition ni tadi apa? Atoms or group of atoms. Nampak? So jangan, mana yang memang dia wujud sebagai itu functional group dia, you tak boleh pisahkan. Maksudnya, contoh macam apa tadi tu? Carboxylic acid lah paling mudah. Saya patah balik. Carboxylic acid ni, okay, saya contoh sekejap. Contohlah saya ada, CH3, CH2, okay, carbon double bond O, OH. Okay, pelajar ni dia tak berapa bijak. Bukan tak berapa bijak tu sebab tak pandai. Dia tak alert. Dia kata, okay, ada carbon double bond O. Okay, carbon double bond O dah belajar. Adalah karboksil. Dia kata, karbonil. Dia kata, karbonil. Okay, lepas tu dia kata, ada OH. OH adalah hydroxyl. Okay, sorry guys. This is wrong. Sebab carbon double bond O, OH, dia wujud sendiri sebagai satu functional group. Kita tak boleh pisahkan dia lagi. Okay, so ini adalah kesalahan yang common, yang biasa dibuat. So bila ini bermasalah di peringkat awal, you akan ada masalah dalam tajuk yang kita akan belajar nanti. Maksudnya kita akan belajar apa nanti? Kita akan belajar bab carboxylic acid, kita akan belajar bab aldehyde ketone. Semua yang kita sebut di class of compound tu, kita akan belajar ikut bab tersendiri. Jadi kalau kat sini dah salah, nanti kita pergi reaction dah salah. Okay, jadi kena berhati-hati. Okay, next we have, ni semua yang baru you jumpa. Kalau class of compound itu adalah acid chloride, ataupun other names dia, kita boleh sebut dia sebagai acyl chloride. Okay, how we are going to identify whether the compound is acyl chloride or not? Kalau dia acid chloride atau acyl chloride, dia mesti ada this functional group, carbon double bond O, Cl. Okay, what is the name of the functional group? Namanya pun acid chloride ataupun acyl halide. Okay, biasanya memang carbon double bond O, Cl lah. Saya tak pernah jumpa pula acid chloride tu carbon double bond O, Br, sebab namanya acid chloride. Mesti chloride tu datang daripada klorin. Okay, for example here, okay, let's say ini adalah ethanoyl chloride. Okay, saya dah tahu dah, ethanoyl chloride. So katalah, soalan pun bagilah ayat bunga-bunga, given to you the structure of ethanoyl chloride. Circle the functional group and name the functional group. Tengok pun dah tahu ada satu group, carbon double bond O, Cl. So namanya apa? Acid chloride. So kalau nak bagi acyl halide pun boleh. Tapi biasanya kita sebut sebagai acid chloride lah. Okay. Next.
we have anhydride. Okay, kita ada satu compound yang baru you jumpa ni namanya anhydride. Bahasa Melayu dia, sebab dulu saya belajar dekat universiti bahasa Melayu. Nama bahasa Melayu dia anhydrida. Nama dia sedap, anhydrida. Tapi kita belajar bahasa Inggeris kan. Anhydride. Okay, macam mana kita nak kenal anhydride? Anhydride mesti ada functional group yang namanya juga anhydride. Okay. Okay, ini adalah nama, name of the functional group, and the structure of anhydride functional group is carbon double bond O, carbon double bond O. So dia adalah satu groups of atom. Okay, jadi contoh kat sini, saya ada compound ini, so saya nampak, dia ada carbon double bond O, carbon double bond O. So ini adalah dia punya functional group. Apakah namanya? Anhydride. Okay, anhydride. Okay. Setakat ini ada masalah tentang functional group yang kita dah jumpa berapa ni, ada lagi sikit tu. Ada nak tanya? Ada? Jelas? Benda baru lah kan, nak kata faham sangat pun memang tak lah, tapi memang kena go through semula ya. Okay, next. We have this class of compound. Okay, we have amide. Okay, macam mana kita nak tahu compound tu adalah amide? Dia mesti ada carboxamide functional group. Functional groupnya nama carboxamide. Okay, macam mana struktur carboxamide? Dia mesti carbon double bond O and the carbon also attached to nitrogen. So this is carboxamide. Okay. Jadi kalau contoh yang ini, saya ada compound ini kan. So saya nampak ada carbon double bond O and then the carbon double bond O tu tadi pula attached dengan nitrogen. So saya akan bulatkan yang ini. So kalau diminta nama, it is carboxamide. Okay. Okay. Next we have amine. Okay, amine. Okay, amine ni dia ada compound that contains amino functional group. Okay, amino functional group. Okay, basically sebab amine ni dia actually ada kelas-kelas tertentu dia. Secara asasnya amino functional group tu adalah ini. Okay, nanti kejap lagi saya bagi contoh lain. Okay, contoh kat sini saya ada metanamin. Okay, metanamin. Okay, so kalau saya tukarkan kepada apa ni, saya expandkan sedikit structure ni. Maksudnya saya nak lukis macam ni. CH3, kan kita belajar expanded structure kan malam tadi kan. Okay, and then saya nak buat macam ni, NH2. Ingat nitrogen, berapa maksimum boleh buat ikatan nitrogen? Malam tadi saya dah sebut, berapa? Nitrogen boleh buat berapa ikatan? Ingat tak? Nanti jangan cakap tak oktet pula ni. Sebenarnya dekat sini ada lone pair, tapi kita tak tunjukkan lone pair tu dalam melukis struktur. Kita akan tunjuk waktu kita apa? 3. Amirah, Siti Nur Amirah Siapa yang buat tu? So actually dia kena buat 3. Kecuali ammonium ion dia buat 4 lah. Jadi kalau ditanya dia suruh circle functional group, okay, you boleh sebenarnya circlekan NH2 ni. Okay, saya bagi contoh lain untuk amine sebab takut soalan tak bagi yang macam ni. Okay, contoh nitrogen boleh buat 3 ikatan Okay, contoh kalau saya ada compound macam ni, macam mana saya nak bagi Okay, saya ada CH3. You boleh catat contoh-contoh ni, jangan kata nanti tak tahu. And then saya ada nitrogen. Okay, attached to CH3 and then sini attached dengan hydrogen. Okay. So actually ini juga adalah suatu amine. Yang penting untuk amine ini, you cari ada carbon attached to nitrogen. Carbon attached pada nitrogen. Carbon single bond tu attached pada nitrogen. Sebab macam contoh yang ni tadi, amino yang NH2 tu okey, tak ada masalah. Yang ni macam ni kan. Ini saya boleh bulatkan dekat amino saja. Tapi kalau diberi contoh macam ni, jangan kata tak tahu. You cari carbon that attached to nitrogen. Carbon single bond attached to nitrogen. Contoh saya nak bulatkan yang ini. Ataupun katalah pelajar tu kata, saya nak bulatkan ni lah. Betul, ini juga adalah amino. Yang penting carbon that bonded to nitrogen itu mesti you circlekan dia. Atau contoh lain. Contoh lain saya ada macam ni. CH3 attached to nitrogen. CH3, this one CH3.
You kata amino dalam nota NH2. Betul, amino tu NH2. Tapi bila class of compound dia amine, dia boleh jadi amine yang macam ni juga. Jadi kalau contoh yang saya baru lukis ni pun tak ada masalah. You circlekan sajalah ni carbon, nitrogen ni. Ini juga adalah amino functional group. Amino ni adalah functional group. Jangan salah. Okay, functional group. Tapi kalau ditanya class of compound ni adalah amine. Ini adalah class of compound. Jangan salah sebab yang saya sebut ni selalu pelajar salah. Okey? Sama juga dengan ni. Sebab itu dalam nota ni betul. Cuma saya bagi contoh amine yang lain. Okey, ada isu tak kat situ? Ada nak tanya untuk amine? Ada nak tanya? Okay. Madam. Alright. Okay, now let's continue. We have nitrile compound. Okay, nitrile compound ni kalau kita nak kenal, dia mesti ada cyano-functional group. Okay, macam mana rupa cyano-functional group? Dia mesti ada carbon triple bond dirt with nitrogen. Contoh kat sini saya ada suatu nitrile compound kat sini. Okay. Jadi nampak jelas. So we have carbon triple bond dengan nitrogen. So ini adalah cyano group. Okay. Cyano-functional group. Okay. Jadi memang agak banyak functional group itu. So you kena ingat dan kenal. Kenal dan ingat. Saya tak suka sebut ingat. Ingat tu yang pertama. Kenal, selalu tengok, selalu bila waktu free tu tengok and then cuba test you punya yourself. Apa nama functional group ni? Dia kena buat macam tu. Belajar ni you kena ada satu cara macam mana nak bantu you ingat. Bukan asyik memorizing saja. So untuk organik saya dah sebut, mesti tangan berfungsi. Tangan berfungsi tu maksudnya kena menulis. Okay. And then pada masa yang sama otak pun kena berfungsi. Tak ada orang belajar organik hanya dengan melukis di dalam minda sahaja. Okay. So now kita go through sedikit contoh kat sini walaupun dah ada jawapan kan. Okay, sebab itu penting. So kalau you tengok di sini, tengok untuk soalan A tu, identify the functional groups in the following molecule. Dia suruh identify. So nak identify tu you have to circle lah. Kalau dia kata identify and name the functional group in the following compounds or molecules, sama. Circle and then namakan. Tengoklah dia minta nama functional group, kena bagi nama functional group. So kalau you tengok untuk example A, only contains carbon-carbon double bond. Tengok pun dah tahu dia adalah suatu alkin. Sebab apa dia alkin? Sebab dia ada carbon-carbon double bond. So circlekan carbon-carbon double bond. Okay, jadi ini adalah carbon-carbon double bond. Okay, alright. Okay, for the second example, okay, untuk B, you can see here, it contains more than one functional group. Betul atau tidak? Are you agree with me? Compound B contains more than one functional group. Betul. Okay, what are they? Boleh respon. Kalau betul, so berilah apa yang you rasa functional group, apa yang wujud dan namanya. Hydroxyl dengan carbon-carbon double bond. Okay, hydroxyl. Which one is hydroxyl? OH. Okay, yes, good. OH is hydroxyl. And the carbon-carbon double bond is another one functional group. So you have to give the name if the question asks you to do so. Alright, okay. Itu ni contoh mudah lagi ni. Okay, you boleh go through yang lain lah. Contoh macam yang ni kan agak kompleks sedikit. So kena tengok carefully. So kalau kita tengok kat sini, contohlah saya sebagai seorang pelajar kan. Maksudnya ini adalah satu soalan dalam nota ni. Example ni memang baguslah untuk awak. Okay, so katalah saya start daripada sebelah kiri ni, saya nampak ada carbon, single bond semua. Okay, tiba-tiba carbon attached to NH2. So saya tahu this one is amino functional group. Okay, next saya tengok yang atas kali ni paling jelas. This one is carboxyl.
Okay, turun ke bawah. Okay, I can see here carbon-carbon double bond. Okay, carbon-carbon double bond. Bukan double-double carbon bond pun ada juga yang tulis macam tu. Kalau salah tulis salah. Salah nama functional group salah. Okay, next here I can see carbon that bonded to OH. So this one is hydroxyl. Okay, ke bawah lagi. Okay, saya nampak ada carbon double bond O attached and then carbon double bond O tu attached kepada oxygen and oxygen attached to carbon. So ini adalah satu group. Katalah saya bulatkan semua. Apakah nama functional group itu? Siapa ada nota selak-selak sikit dan beri respon. Apa dia? Carboalkoxy. Okay, good. Carboalkoxy. Yang lain pun tolong respon. Manalah tahu kawan awak tersalah cakap kan? Carboalkoxy. Okay, so kita pergi atas. Okay, saya nampak kat sini carbon double bond O and then carbon double bond O tu attached pada oxygen. Oxygen attached pada carbon double bond O. So ini one group of functional group. Okay, apakah nama functional group ini? Apa dia? Acid Apa nama anhydride. functional group ni? Apa dia? Carboxamide? Are you sure carboxamide? Carboxamide? Carboxamide. Betul ke carboxamide? Ke anhydride? Bukan medium. Apa dia jawapannya? Ni saya Anhydride. punya buku international. Anhydride. Itulah ya. So, dia dah mula ni kan. Anhydride. So kalau you tengok carbon double bond O attach. Ni adalah anhydride. Okay. Anhydride. Ini pun faham sebenarnya kat sini you nampak oksigen tu memang buat maksimum 2 ikatan tapi actually dia sudah obey the octet rule. Saya nak highlight kat situ lah. Sama macam dekat atas ni actually ada lone pair kan. Cuma kita tak tunjuk bila kita belajar organik ni saya kata nak lukis structure tu tak perlu tunjuk lone pair tu. Tapi knowledge tentang itu perlu tahu. Okay, next kita pergi yang lain. Bawah ni. Okay, ke bawah kita ada apa ni? Carbon double bond O but at the same time carbon double bond O attached to nitrogen. Yang penting yang ini. Apa nama dia? Carbozamide. Yes, this one baru betul. Carboxamide. Okay? Madam, Okay. Yes? yang anhydride tu bukan ke tu class of compound dia? Tak, cuba you tengok. Sekejap Anhydride. Anhydride. Ni nota awak nota awak sama tak dengan saya? Sama tak? Nota awak dengan nota saya? Sama tak? Sama, madam. Saya bagi respon tadi. Apa nama class of compound ni dalam nota anhydride, betul? Betul? Betul. Tapi you nampak kat sini the name, the structure and the name of the functional group juga anhydride sebab dia ada compound yang macam tu. Yang class of compound dia punya name of functional group tu sama dengan dia punya class of compound. Okay, ni pun saya sambil-sambil tu muka international book juga ni. Takutlah kalau tersalah ke apa kan. Jadi kalau tak awak nak jawab apa tu tadi Siti Nur Amirah? Mana tadi jawapan kita? Yang ni. Yang ni kan? Dia anhydride juga. Okay, boleh? Okay, madam. Okay. Alright, next kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, contoh yang lain tu go through sendiri Okay, yang ini apa dia nak cakap pasal nak draw the structural formula kalau melibatkan functional group. Ni sebenarnya saya dah sentuh sikit malam tadi. Okay, how to write a structural formula with functional group. Apa yang saya nak sebut kat sini, nak highlight, connectivity between atoms is very important. You have to use the correct way to draw the functional group of hydroxyl. Okay, where oxygen must be attached to carbon. So this is the correct way. So kalau you buat macam ni, maksudnya dah salah. Sebab dari segi bonding, macam mana hidrogen boleh buat 2 ikatan. Okay, so organik bukan benda yang kita boleh anggap tak apa, pemeriksa faham, tak ada. Dia rule, tetap rule.
Okay, so make sure you have the correct atom bonded to carbon next time when you write the any compound with functional group. So pastikan betul bukan setakat dengan hidroksil saja, dengan nitrogen, dengan yang lain-lain lah, dengan halogen pun sama. Macam kalau carbon carbon kita dah tahu dia boleh buat maksimum 4 ikatan. Halogen macam mana pula? Halogen sama, dia hanya let's say saya labelkan halogen itu sebagai X. Let's say ini adalah halogen. Halogen dia paling stabil boleh buat satu ikatan je. So kita jarang jumpalah carbon that bond double bond dengan halogen. Jadi halogen contoh carbon attached to Cl. Carbon masih 4 ikatan. Tapi Cl ni satu ikatan sebab dia actually sudah octet. Dia ada lone pair kat tepi tu. Tapi kita tak tunjuk. Okay, ini juga functional group kan. Halogen kan functional group kan. Bukan setakat OH ataupun hydroxyl saja. So tolong alert. Okay, tolong alert. Okay, now let's continue with homologous series or series homolog bahasa Melayunya. Okay, what is the definition of homologous series? It is the series of compounds where each member differs from the next member by a constant CH2 unit. So this is the definition of the homologous series. Apa maksudnya? Dia adalah satu siri compound di mana setiap ahli dalam homolog series itu berbeza dengan ahli sebelum itu sebanyak CH2 unit. Okay, and the members of the same homologous series are called homologs. Okay, mungkin alamak macam mana ni? Apa benda ni sebenarnya? Okay, saya bagi contoh yang ini dulu. Saya buat slide kosong. Okay, kita belajar alkin. Paling mudah alkin Alkin. Ingat balik alkin yang kita belajar masa sekolah menengah ataupun masa belajar SEM 4 pernah belajar dulu. Okay, kalau saya ada CH3 namanya methane. Kan? Ethane. Kalau saya ada ethane. Okay. Tak apalah saya gunakan expanded structure. So dia masih ada 2 carbon. CH3. Okay. Kalau saya ada propane. Okay, saya nak buat sampai 4 carbon je. Saya ada apa? CH3. Okay. CH2. Okay. CH3. Okay. Last sekali saya nak buat butane. 4 carbon. So structure dia apa? Contoh CH3. Saya buat condense mula. So gunakan apa kita pernah belajar malam tadi CH2. CH2. CH3. Okay, apa definition tadi tu nak cakap? Dia kata kalau homologous series tu adalah series of compound. Apa contohnya kat sini? Alkane. Okay, di mana kalau you patah balik dia kata where each member, setiap ahli dalam member tu adalah berbeza dengan ahli sebelum itu sebanyak CH2 unit. Contoh member tu yang mana? Member tu methane, ethane, propane, butane dan seterusnya. Itu kita panggil dia member dalam homolog series. Okay, yang kita panggil dia apa? Member tu adalah tadi dia kata ni, members of the same homologous series are called homologs. Maksudnya member dia ni kita panggil dia homologs. Okay, setiap homologs ni ataupun ahli dia tu berbeza dengan ahli sebelum dia tu, berbeza dengan ahli the next member dia adalah sebanyak CH2. Contoh, you nampak kat sini methane, dia CH3. Tapi bila ethane, dia tambah lagi satu kumpulan CH2. Okay, so that's why dia jadi CH3, CH3. Bila propane, dia bertambah lagi satu CH2 group. Okay. So dia berbeza dengan satu unit CH2. Okay, kemudian kalau butane, dia tambah lagi CH2 unit. Itu maksudnya dia adalah series of compound tapi berbeza antara homolog tu sebanyak a constant CH2 unit. Jadi kena faham kat sini Okay. So saya guna alkane yang paling mudah. Tapi kita pula kena tahu homologous series ni, each homologous series dia mesti fulfill, dia mesti fit dengan general formula. So yang ini memang kena tahu. Kalau alkane, dia punya general formula must CnH2n plus 2. Ini kita pernah belajar dulu. Okay, for alkene, alright, saya besarkan sikit takut ada yang guna phone. Okay, for alkene, alright, the general formula is CnH2n. Okay, CnH2n. Okay, alright. Saya nak patah balik. Kalau alkane, ending dia mesti N nama dia. Kalau alkene with a general formula CnH2n, the ending name for the homologous series adalah in. Alkyne,
CnH2n minus 2, ending name is ine. Tapi kita tak belajar alkyne ni dekat kat sini syllabus kita tak cover alkyne, tapi we must know lah. Okay, alcohol, the series of homologous series adalah alcohol. General formula dia bolehlah ROH ni, tapi sebenarnya dia ada CnH2n plus apa tu kan. Tapi tak apa, dia masih contoh saya nak bagi contoh kat sini macam CH3OH. So ni namanya apa? Metanol. Okey, kalau saya ada CH3, CH2OH. You nampak? Ini namanya etanol. So metanol dengan etanol dia berbeza sebanyak CH2 unit. So kalau saya ada seterusnya CH3, CH2, CH2OH. Oleh kerana 3 karbon dan dia adalah alkohol. Okey, macam mana saya tahu dia alkohol? Apa clue saya tahu dia alkohol? Apa clue yang saya boleh kenal dia adalah alkohol? Ada idea tak? Ada OH. Okey, ada hydroxyl functional group saja kan, carbon that attach to OH, itu satu. So yang ni dia berbeza sebanyak satu lagi CH2 group. Satu lagi cara kita boleh tengok, dia kata mesti general formula dia ROH. R itu mewakili alkyl group. Contoh yang ini ROH. Ini R. Ini OH. Kalau yang ini etanol, ini juga adalah R. Ada hydroxyl. OH. Yes, okay, hydroxy Okay, for propanol, R, OH. Nampak? R, OH. Itu satu lagi cara. Okay, kalau aldehyde, okay, aldehyde, this one, RCHO, al. Okay, tapi aldehyde ni saya terangkan sikit. Untuk aldehyde, okay, tak apa, saya bawa naik sikit. Aldehyde, boleh catat. Aldehyde, general structure dia mungkin you tak tahu ni RCHO ni macam mana. Sekarang kena tahu. R carbon double bond OH. Tambah dalam nota. So RCHO tu maksudnya bila kita expandkan sikit dia mesti macam ni. Okey, kita baru belajar tadi kan. Dalam aldehyde apakah functional group dia? Apa functional group dia? Yang mana functional group aldehyde? Kita baru belajar tadi. Sebab kita katakan, kita baru belajar tadi, nak kenal compound tu kita kena kenal functional group. So kalau aldehyde, functional group dia apa? Ada sesiapa rasa nak bagi jawapan? Buka tadi table yang functional. Carbonyl. Okey, yang mana carbonyl? Yang mana ni? Carbonyl. Saya nak circlekan ni. Yang mana? Untuk aldehyde. C double bond OH. Yes, this one. Itu satu cara. Kalau saya ada contoh carbon, carbon, sebab nak cakap pasal homolog series ni, homologous series ni, carbon double bond OH. Ada satu carbon tapi nampak kat sini ada carbon double bond OH. Ini adalah metanol. Sebab itu dalam nota awak dia kata ending name dia al. Ending name dia ni al. Okay, sorry. Saya tak klik pin. Ni. Kan al kan? Itu baru satu contoh. Okay, saya bagi contoh lagi untuk aldehyde. Kalau saya ada CH3, okay, carbon double bond OH. Okay, nampak tak dia sudah bertambah satu unit CH2. Maksudnya ada, memanglah kat tepi ni CH3. Tapi actually kita bertambah satu lagi CH2. So ini namanya etanol. Sebab dua karbon kan. Jadi inilah dia punya functional group. Okay, kalau saya ada CH3, CH2, carbon double bond OH. Nampak tak dia bertambah satu CH2. Tadi ni dah bertambah CH2 ni kat sini. So ini adalah propanol. Jadi dia punya functional group adalah carbonyl. Namanya apa? Carbonyl. Sebab nak kena bagi tahu. Kalau tak nanti pelajar tak nampak benda ni. Okay, sebab itu penting mencatat ya. Penting mencatat. Dia tak boleh harap recorded sahaja.
Okey, tapi nak buat macam mana kekangan internet. Okey, next kita ada ketone. Ni dah nak habis juga ni. Sikit lagi ketone. Okey, ketone saya akan ajar detail itu nanti dalam chapter yang sepatutnya lah ketone. Okey, kalau ketone mungkin you tak faham apa yang dikatakan R carbon double bond O R prime ini. Okey, boleh catat. Kalau ketone, ketone ketone ini class of compound. General structure dia R carbon double bond O R. Tak nak prime pun tak apalah. Jadi the functional group kita boleh kenal, tengok general structure ni pun dah tahu dah. General structure ni kan ada carbon double bond O between two other carbon atoms. Jadi dia adalah ketone. So ending dia dengan on lah. Contoh tadi apa? Etanon. The simplest ketone adalah etanon. Propanon. Tengok nota tu kan dia kata ending dengan on. Nampak tak ending dengan nama-nama ini. So konsep CH2 tadi tu masih dipakai pertambahan CH2 tu. Okay, next kita ada apa? Carboxylic acid, amine dengan amide. Okay, you boleh tambahkan kalau carboxylic acid, general structure tu mungkin tak apa nampak macam mana. R carbon double bond O, OH. Okay, kalau amine, amine secara asasnya R carbon kalau kita tengok kat sini sebab amine ni kan saya dah sebut tadi ada kelas dia kan. Dia bagi apa kat sini? RNH2. Bolehlah. Saya bagi yang asas. Yang asas saja sorry. Apa hal ni? Sorry kelas saya nak ni back sebenarnya. Okey sekejap. Okey tak apalah saya bagi yang asas sahaja. RNH2 kan maksudnya R attached to amino group. Tapi contoh tadi kan saya dah bagi tahu. Okey, kalau amide. Amide dia masih ada carboxamide. R attached to carbon double bond O secara asas. Dia paling mudah. Attach dengan NH2. So you nampak kat sini dekat you punya table tu ada nama-nama inilah. Ending dia masih amine, amide dan sebagainya. Okey, next. Okay. Kalau kita sekarang ni saya nak introduce tentang alkyl group. Okay. R tadi kan saya ada sebut R kan. Dalam structure tu ada R. R is actually normally refer to alkyl group. So general structure for alkyl group CnH2n plus 1. Okay. Macam mana boleh wujudnya alkyl group ni? Actually basically dia datang daripada alkane. Okay. Kalau alkane kita tu namanya methane. Okay. CH4. Apa yang saya salah tadi? Saya punya ada salah tadi lah. Baru terperasan. Kejap. Tersalah cakap dan tersalah tulis. Sorry ni kelas. Sorry lah. Tak ada pelajar betulkan pula. Mungkin tak tahu kan. Methane CH4 Saya nak cakap methane tapi tulis CH3 pula. Okay, boleh kelas? Boleh? Sebab kan tak cukup ikatan tu. Tersalah pula. Ni methane CH4 Boleh? Boleh, madam. Saya fikir methane tapi saya tulis salah. Maafkan saya. Okey. Alright. Okey, patah balik dekat sini. Okey, kalau saya ada methane, alkane kita tu methane. Tapi, methane ni structure dia kan CH4 macam ni kan. Okey, you tengok methane, dia punya general structure adalah CnH2n plus 2. N itu apa? N itu start daripada 1. So maksudnya kalau N kita ni kat satu carbon, maksudnya kat sini N1 you ganti dekat sini, that's why you akan dapat CH4. So that's why nama dia methane. Tapi kalau dia hilang satu hidrogen, mana-mana hidrogen itu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, contohlah, saya lukis macam ni, CH3 kat sini. So yang ni nanti dia akan attach dengan kita punya functional group ke apa. So dekat sini nanti maksudnya dia akan connect dengan side group yang lain. So sekarang you tengok dia sudah jadi CnH2n plus 1. Jadi apakah namanya? Nama alkyl group itu methyl. Okay. So kalau saya ada ethane. Okay, the alkane adalah ethane. This is the condensed structure CH3. Tapi kalau dia remove or reduce one hydrogen daripada kiri ataupun kanan sebab dia dua carbon je, dia akan memenuhi CnH2n plus 1 tadi tu. Dia punya formula kan. So nama dia apa? Ethyl. And same goes to propane.
kalau dia remove satu hydrogen at the end ni, katalah saya remove yang dekat sini, you nampak kat sini kan. Okey, nama dia propyl ataupun propyl, samalah tu. Okey, butane, alkane ya. Kalau saya remove one hydrogen from the first carbon here, okey, dia akan jadi hilang satu hydrogen kat situ. So apakah namanya? Butyl ataupun butyl. And then kalau saya ada pentane, remove satu hydrogen from the first carbon here, dia kehilangan satu hydrogen dekat sini lah. So namanya pentyl. Ataupun pentil, bahasa Melayu kita sebut pentil. Okay, alright. Okay, itu kalau dia alkane yang non-cyclic, yang bukan cyclic. Okay, dah 852. Kalau dia cycloalkane, contoh, alkane ni ada dua. Satu alkane non-cyclic, satu lagi cyclic. Methane dengan ethane, propane itu yang non-cyclic. Yang cyclic ni mesti bentuk pentagon kan. Contoh, kalau cycloalkane, dia memang start dengan 3 karbon. Sebab kalau 2 karbon macam mana nak bentuk cyclic? Tak wujud Okay, so let's say saya ada cyclopropane. Okay, you nampak kat sini, kalau alkane, general formula dia CnH2n plus 2. Okay. But for cycloalkane, actually they are cycloalkane is classified as the same class dengan alkane. Dia adalah alkane juga, cuma dalam bentuk cyclic. But the general formula untuk cycloalkane adalah CnH2n. Bilangan karbon masih lagi 3. Contoh cyclopropane, dia masih 3 karbon, tapi dia masih memenuhi general formula apa? CnH2n. Okay, cyclobutane. Cyclo maksudnya bentuk cyclic. So but 4 karbon. So the molecular formula is C4H8. Dan bila you compare dengan general formula dia mesti sama. So bentuk cyclic kalau 4 macam ni lah. Okay. Kalau 5 karbon dia buat sampai 5 karbon je kat sini. Cyclopentane namanya. So CnH2n. So the molecular formula is C5H10. So dia bentuk pentagon macam ni. Tapi namanya cyclopentane. Okay. Alright. Kalau alkene pula, alkene, ada lagi, last. Alkene, kita ada ethene. So you kena tahu pasal homologous series ni, dia mesti ada general formula. Setiap member mesti memenuhi molecular general formula itu. So kalau alkene, CnH2n. Okay, contoh ethene. Dan dia mesti ada carbon-carbon double bond as a functional group. So this is ethene, propene. Okay, kalau start daripada butane ni, double bond boleh berada pada carbon pertama, carbon kedua. So that's why dia ada nama 1 butane, 2 butane. Tak apa, nama ni tak penting lagi. Di peringkat chapter 4 tak penting lagi nama. Yang penting faham alkane tu macam mana, alkene tu macam mana. And then for example here I have 1 pentane. Kenapa 1 pentane? Sebab carbon-carbon double bond tu berada pada carbon 1. Okay, yang penting alkene mesti memenuhi general formula CnH2n dan it must contain carbon-carbon double bond functional group. Okay, we have cycloalkene. Cycloalkene classified as the same class with alkene. Dia juga alkene tetapi dalam bentuk cyclic. The general formula is CnH2n minus 2. Kena ingat. Okay, so this is cyclopropene, C3H4. Dia mesti ada carbon-carbon double bond as a functional group. This is cyclobutane. Okay, ada 4 carbon dan mesti memenuhi CnH2n minus 2 and it contains carbon-carbon double bond as a functional group. Other example, we have cyclopentane. Okay, you can see dia fit dengan general formula CnH2n minus 2. Okay, so ada carbon-carbon double bond. So actually carbon-carbon double bond tu boleh berada kat mana-mana. Tak semestinya yang saya bulatkan tu. You nak lukis belah lain pun boleh. Sama je. Okay. Right? Jadi homologous series untuk alkanes dengan cycloalkane ni kena bezakan. Tadi saya dah sebut. Alkanes and cycloalkane, they are same class but different homologous series. Kenapa different homologous series? Sebab general formula dia berbeza. Ini tadi CnH2n apa? Ini CnH2n plus 2. Kalau cycloalkane, patah balik cycloalkane tadi. CnH2n, mana pula tak keluar ni? Sahaja kan? CnH2n. Okay. So, dia class of compound dia sama. Tapi homologous series tu memenuhi general formula yang berbeza. Pastikan alert dengan perkara itu. Okay, so habis 4.2. Alright, jadi minggu depan kita akan pergi 4.3 dan 4.4 dan apa-apa hal tentang kelas hari Khamis ni saya akan bagi tahu nanti. Boleh kelas? Boleh?
Boleh madam. Boleh madam. Okay. Boleh, Cuma madam. tadi tu lah, yang methane tadi tu saya tersalah tulis methane CH4 bukan CH3. Okay Okay kelas, you ada kelas lain. Thank you. Thank you, madam. Alright. Thank Okay. Okay. Thank you madam. Alright. Thank you, madam.